Start recording. Okay, good day everyone. So we will continue. Diri na ta sa case number 3. I think muna itong yansiran itong niagi. Na spring, no? Na damper. Kato lagi. So diri ta sa case number 3. So what if ang imuhang roots is complex conjugate, no? So actually, kaya kita ba itong gisulat-sulat na ko ganina, ang imo yung answer ana no ang imong gyapong general solution na is technically kuan ra gyapon C1 at ayaw na kong variable k lang yung butang k1 e raised to m1x plus k2 e raised to m2x. Pero sa special case dire kay complex conjugate man ta, no? Rm m1 is m1 ug m2, Rm is equal to alpha plus minus beta I, no? So complex. So ato na itaplak diri. Let's say ang M1 nato is ang positive, ang M2 nato is ang negative. So nata karoy y equals K1 e raised to alpha plus beta I x plus K2 e raised to alpha plus minus beta I x. Now, ang exponents, di ba? Nga naka-add, pwede mo na ito na siya ng bungkago, no? So, yambak man. So, kung bungkago na to na, natay, di lang ha. Natay y equals k1 e raised to alpha x, tapos e raised to, unahan akong I beta x. Sunod, natay, because k2 e raised to alpha gyapon alpha x times e raised to negative I. Mas may siguro inganing postada. I nya negative beta x. So ang nga na akong forma. So naman tayo ginatawag nga Euler's formula. So I think this is not too relevant sa inyo civil, but this is very relevant sa mga sa EE. Euler's formula, we have e raised to j theta, imaginary number I, j mangguna sa mo. Tapos cosine theta plus I sine theta, no? This is a complex exponential, mabungkag nimo into its rectangular form. And ay real part ug naay imaginary part, no? Itong gamiton diri. So bungkago na to na, but ang atong theta diri, our theta na to is kani diri ang theta is beta x, ang theta na to diri sa pikas is negative beta x. So ato lang siyang gibungkag as per Euler's formula. So ang pagkabungkag aning isa is that is cosine beta x plus I sine beta x. Sa pikas pod we have k2 e raised to alpha x nya cosine beta x. Sir, di ba na cosine negative beta x? So napamutay kani nga relationship. Cosine negative theta is simply equal to cosine theta. Tignan na sa inyo ang trigono. Tapos minus I sine beta x. Sir, di ba ako na sir? Positive sine negative beta x. Naputay isa pod kani sine. Pag negative ang angle, that is equivalent to like nakagawas ang negative sine theta. Isa po na siya ka-property, no? Okay, sa sunod button. So ato man i-distribute dira no. Distribute naman nato ng k2 a raised to alpha x. Tapos ato na yung itipok ang mga naka-cosine. So diri na atay atay k1 plus k2. Algebra naman lang ni siya, ako na lang idiretso. Tapos e raised to alpha x tapos cosine beta x. So niya, ako ning gi-distribute diri sa cosine, kani po distribute nako. Tapos gi-factor out din ako si e alpha x cosine beta x. So ang nagawas is k1 plus k2. Na diri pa sa pikas, so we have k1i minus
k2i. Yeah. There is e raised to alpha x sine beta x. Nakani si k1 plus k2, it's just constant plus constant. That is simply another constant ra pud siya. So panganlan na lang nato i-absorb na lang nato na into a single constant called C1. So muna tong kwan x cos beta x. Then kani pod si k1i minus k2i, i-absorb na lang po nato na into a single constant called C2. E raised to alpha x sine beta x. So muna tong gamiton nga if imaginary. Anya? If ang na-solve nimo sa imong characteristic equation, sorry, m akong gamit diri but pag derive na to nga ginakadumno ko d man di ay katong differential operator, no? D is equal to, let's say, complex number with real part alpha and plus minus kay conjugate man. Pares man yun ang basta complex gani, pares man yun na sila. Kay kadum na mo sa quadratic formula. Quadratic formula is ana negative b squared, sorry, wrong, b squared minus 4ac AC over 2a. So pares yun na sila kay nganuman. Ang imaginary part diri man nagikan sa radical. Ang real part diri man nagikan. No, divide lang og 2a yung duha. Then kana plus minus mo na siya. That is just kuno. Ana sa padulong. So kaning complex number, kita kay kag complex, kanang isa ka complex nga root, nagyo na automatic iyang pares, iyang conjugate. Apil yun na pataba na sila by 1 take 1 na sila. Tapos beta I. So imo ra ni tan-awon nimo kinsa si alpha, tan-awon nimo kinsa si beta, then taplak lang na nimo dira. Taplak lang po dahil nimo diri. Ano dumduman. Sige, try tag answer. Example. An RLC circuit has an inductance of 2 Henry, a resistance of 8 ohms, and a capacitance of 1/10 farad. Initially, the capacitor is uncharged. So, actually, dapat wala na ng kaning part, kanang Q of 0 is equal to 0. Kay, pag iyon og uncharged, initially, at time is equal to 0, uncharged. So, 0 ang charge. But ibutang lang yapon diri. But there is an initial current, Q prime, of 3 amperes. The equation is, kato naman na second order, kung gihatag sa inyo ha. Find the maximum charge reached by the capacitor. Maximum positive charge. So, maxima. Okay. So, first na tong buhaton is, pangitaon sa nato ang particular solution, no? Unahan sa nato ang general solution day una. So, sulat sa akong formula. LQ prime plus RQ prime plus 1 over CQ equals 0. Taplak na to ang L2 Q prime plus 8. Sorry, Q double prime dito. Plus 1 over 10. Q equals 0. Then, divide both sides by 2. Okay, we have Q prime. Kaning 8 may 4. Now, remember kani 1 over 10, that is simply 10. No? 10. Tapos, divide na to 2. That is 5. Q equals 0. Then, kuha na nata itong characteristic equation. So, no need na magkano. Ang double prime, d squared, 4. Q prime is, d lang na siya. Then, kanang Q na to, wala man siya gi-differentiate. So, wala siya na-applyan og differential operator. 5 lang na siya. Equal to 0. I think na-derive na ako na last discussion. Sige, pila ang D. So, magamitan na to na karon og pwede mo mag-quadratic formula pero ayaw na. Tanganin na. Gamit na tag-calculate diretso. So, ang gihatag sa tuwa is D equals negative 2 plus minus plus minus I. So, kita na rin ta. Ang alpha na to, pilang alpha? Negative 2. Beta na to is 1. No? Beta, again ha, ang form na to is alpha plus beta I. No, di na to magamit si I. Only the coefficient of I para itong kailangan. Which is coefficient ni I is 1 na itong beta. Okay, taplak na to sa itong general formula. So we have, sulat na kong formula Y equals C1 e raised to alpha x cos beta x
plus C2 e raised to, actually kaning e alpha x pwede naman na siya i-factor out, no? Ana, alpha x tapos sin beta x. Wala na akong i-factor out, no? Sige, taplak na to sila. So we have, sorry, that is not y. That is not y, tapos ato ang variable is time, no? Ato is charge man ta, di ba? So, mo lang nagisulat na kon ato ang template, no? Q is equal to C1. Sir, C1 sir. That is to be solved later using the initial conditions. So, e raised to alpha nga negative 2 time at a time. With respect to time man sila nga mga derivative, no? So, t. Then cosine. Beta is 1. So, cosine 1 times t plus C2 e raised to negative 2t sin t. Okay. Naka-follow pa ba ang uban? So, any questions so far? So, pag na may questions, hands up lang. Maklaro man ako diri, no? Tapos tubago ng nahita mo. Sige. Sunod. That is our general na solution. Di pa nato na magamit. Kailangan pa nato o particular solution. Substitute nato atong mga initial conditions. Sige. So, una sa nato ng Q kanang na to. Q of 0 is equal to 0. So, taplak na to. So, ang Q na to, sa man eh? Tuplok ko ng zoom out. So, 0 equals C1. Tapos, e raised to 0. Diba? Ang negative 2 times t, negative 2 times 0, is 0. Tapos, cosine 0 plus C2 e raised to 0 sin 0. Now, remember, e raised to 0 is 1, but sin 0 is 0. So, pila man this will become 0 na siya. Then, e raised 1. Yeah, this is 1. So, bilhin is 0 is equal to C1. Uy, dali na lang kayo. Bali, wala tayo C1 eh. No? C1 is just 0. Tilain. Wala man kita itong gihatag. Wala man gihatag. Tayo mabuhat. So, meaning, ang Q na to karon is na lang. C2 na lang. No? Nabala naman na ito nga 0 si C1. So, X na ni. Na X, wala na siya. C1 is 0. Pwede naman itaplak diretso. So, nabili na lang is C2 e raised to negative 2t sin t. Ana. Then, next condition na to is for Q prime. Q prime of 0 is equal to 3. So, kailangan pa na ito na i-differentiate. Kuha to si Q prime. Okay? So, Q prime is equal to negative 2 C2 e raised to This is this is tawag ana product rule. Okay, duha man to ang function. Sige. So remember the product rule, that is the makatuplok ang zoom out. The differential of the derivative of uv is equal to uv prime plus vu prime. Okay, sa mga nakalimot. So, let's say mo na itong u, tapos mo na itong v. So, ang u na to, copy lang na to. Then, sa may derivative sa sin t, that is cosine t. Yung narakuha pang nasipyat ko ha. Then, plus v, that is sin t. Tapos, ang iyahang v prime is negative 2 e raised to negative 2t. Okay, so we are left with Q prime is equal to C2. I-factor out na ko si e raised to 2t. No? Okay, common man siya. Mabiling na lang sa sunod karon is cosine t minus 2 sin t. Na. Then we can use the condition that Q prime of 0 is equal to 3, the initial condition. So, atong Q prime is 3. C2 e raised to 0 cosine 0 minus, tama, sinamay pangutana ba? Sir, kana negative 2 sir, di ba nasa ma-absorb sa C2? Again,
diri bitaw sa pagkuha na sa particular solution, no? C1 or C2 are not arbitrary anymore. They are merely unknown. Di na ka pwede mag-absorb like kuha nimo para itong ginadula nato sa general solution. No. Nana na sila value pangitaono na lang. Di na sila ka-absorb. Okay? So 2 sine 0. Okay, e raised to 0 is 1, cosine 0 is 1, tapos kaning sine 0 is simply 0, then negative 2 times 0, 0 ra na siya. 0 na siya. So nabilin karon is C2 is equal to 3. Okay, goods na. Ano natay Q? Our Q is equal to, kato lang, ato, balik ta diri. Balik ta diri, kana Q magid atong target, no? So Q is equal to 3 e raised to negative 2t sine t. Ano na itong Q. Now, next atong buhaton is, ato na tubagon ang pangutana yun. Ang ipangayo man is, find the maximum positive charge reached by the capacitor. So, what do you mean by maximum? No? So, di ba? Maxima, minima. Our Q prime must be equal to 0 to find the critical point. Actually, na naman tayo gihatag na rin ako, no? Nagyatag naman itong Q prime. Kana. So, di mo kailangan si C2 dali kaya makancel naman si C2. Sige na lang. Ito na sulbon. Kano di mo kailangan si C2 bitaw? Kaya makancel naman siya. Sige. So, ang Q prime na to is kato lang siya. So Q prime is equal to 3. Sorry. That is e raised to negative 2t. Okay. Cosine t. Sus. Minus 2 sine t. Atay. Tapos equal to 0. Okay. So, kana ara di ay. Wala di point ang pagkuha sa C2 di ay. Kaya nga makuhaan raman siya. Masiro raman siya. Mawala raman siya. Tanawa ha. So, sa itong buhaton, para gusto, pagkitaon sa to si T. No? Iba naman na magkuha og kwan. Pagkitaon itong maximum. Atong cube, atong equal. First derivative is equal to 0 to find the critical point. No? Tapos ang critical point, itaplak na to sa original function. No. Ay gamit na gapon ang C2 day. Kay taplak mo na gapon sa original function. Okay. Sige. So nanata ni Q prime is kaning blah blah is equal to 0. Divide both sides by 3 times e raised to negative 2t. So mabili na lang sa left side, that is cosine t minus 2 sine t. Kung sa'yo mabilin sa right side, 0 divided by anything is still 0. Na naman mo na ingon kung ano, mawala ra na siya. Kay divide naman na sa 0. Siya ang i-divide sa 0. The next, simplify. Cosine t equals 2 sine t. Rearrange, we have 1/2 equal to sine t over cosine t. Uy, kinsa man na, that is tan. Tan t. Then, to find t, we use arctan of 1/2. So, pila tong arctan of 1/2? Arctan 1/2. So, that is, uy, gaya ni, uy. Apa ni? Okay. Gaya, uy. That is 26.565 seconds. Dugay lagi. Ay, dako man nga kapasitor. 1/10 farad. Matong radugay ma-charge. Okay. Kay kasigaran value sa kapasitor naka microfarad, no? Ano mga ginagmay nga ginagamit sa lab. Ani 1/10 mura na niglata sa coke kada ko na kapasitor. Okay. So dirita sa time. Atay time. So find the maximum positive charge. So original function is Q equals sa man to. Kani kana equal to 3 e raised to negative 2t sine. Ay, tama. Sine t. Now, naanad man tangab sa trigonometric function is naka-degree ang unod. Na remember, atong itaplak diri is kani atong itaplak diri. Wala na say kuan ha. Actually,
dapat siya 1 dara nga naka-times, no? Ang 1 nimo is your angular frequency. So, sa may atong kuan buhaton na sir. So, dapat naka-radians yung calculator. Para sure, basta magdula-dula mo mga trigo functions diri sa DE, naka-radians yung calculator. Ana na lang yun. Okay, taplak na to. So, 3 times e raised to negative 2, 26.565. Then sine 26.565. Remember, yan dapat naka-radians inyong calculator. Plak na to. Calculate na to. Calculate po mo. 65. Di lang. Gumayan eh. Lah. Kuan nga time. Uy, murag na sipiat ani ba? Somewhere. Hmm. Hmm. 6 point. Katib to. Gamayan eh. Di lang ha. Actually, gamay ram gini nga time ba? Okay. Backtrack na. 8. Maximum positive charge. 3 amperes. Okay. Q. 2 plus minus I. Alpha, beta. Negative 2. Okay. Zero. C1 is equal to 0. C2 na lang nabili. Tapos, product rule. Yeah, 3, 0, C2 is equal to 3. So, Q. Tapos, Q prime. 5, 0. 1/2. Gumaya sa Q nga makuha na to ni. Almost 0 man na makuha. Sir, dili irad pagkuha sa T. Kang T manggod is time manggod. Kung dili siya irad, pertira pod kalayo. Kaya nga. Arctad. Kaya bisan nakarad, kanang arctad 1/2, irad na siya or kuan. Nakarad or degree, pareha na naghihatag sa imo. Ay, sorry. Wala, di ako naka-degree. Di akong calculator, ani. Ay, giatay. Ako may namatay sa akong advice noon. Sige, tama dahil. Sorry. Um, bantog ra. Tama, thank you. Wa na, sir. Play score ato, sir. 5 kaya ako may nag-answer. Okay. Bitaw. Answer na is point. Tingala ko 25 seconds. Yaay nga kapasitor ni. Usa man nga kapasitor murag pare kada ko sa BE building. Paspas ko na ma-charge ang kapasitor. Milliseconds ra ko na kanang gagmay. Nya nga 26 seconds. Sa man na nga kuan. Sige. Murag kuan sa kong intuition ba. Labag. No?
kani 0.464 tapos sine 0.464 kana naka radians kana siya ro ana gyud tinuod nga baliw nga kailan maguna ko ba kay unrealistic ang baliw nga ma-solve ang di na rin sa katuohan. Okay. Okay, nana. Q is equal to 0.531 coulomb. Okay, muna to ang Q max, the maximum positive charge. So, pakikuan daw kung parehag nakuha. Pareha ba? 0.531 if we use 0.464. Okay, tama. Sige. Yes. Hapit mapait. Okay, thank you. Oh, thank you, Mr. Nagasi, for your input. So, example number 2. Actually, more of the same raman ni siya, no? So, summarize na itong step before we proceed. So, first na itong gibuhat again is to build the characteristic equation. So, muna itong DE, no? Tapat kabalo po mo sa template, no? Ato second order nga DE. Careful mo niya, aning 1 over C. Si mapait mo niya ba? Si taplak yung C diretso. Okay, katong dito sa mechanical system, naman po tayo katong kan, di ba? mx double prime plus c x prime. M is mass, c is damping damping coefficient ba ang term? Murag, damping coefficient. Tapos, imuhang kx. K is your spring constant. That is not 1 over k. K ra na siya ha. Then equal to 0 na yun. Careful tana. Karang c ni mo, 1 over c pa na siya. Then, next, we want to find the characteristic equation. Tapos, kuha na to ang roots sa characteristic equation. Ang forma sa imuhang answer, sa imong general solution, nagdepende sa imuhang roots. So, again, naman ito 3 cases nga akong gihatag. First case, ito review ha. First case is if ang atoang roots is real and distinct. Nasa ilahi. So, ingani atong forma. Bali, C1 e raised to the root x. Then, kung duha ka roots, duha pod, kung tulo, so on and so forth. Ana. Then, for case number 2, if repeated. No? Pag repeated is, natoy C1x, C1 e raised to mx. Then, itong ikaduha, kung kaduha siya gi-repeat, C2. C2 x e raised to mx. What if tulo ka buok nga repeated? C3 x squared e raised to mx. What if upat sir? Sige, C4 x raised to 3. So on and so forth na siya. Then if case 3, kung complex conjugate. So pag complex conjugate, natay corresponding po niya nga general form kani. Then, wala na ka general solution, you use the initial values or any information nga gihatag sa imuha. Kaya namin usay anak nga nakatago siya sa word, no? Wala siya naka-equation ba? Like, di makatagaan usay anak og kuan. Ani, pananglitan. At in parabolic nga kuan, projectile motion, at y max, pila ang velocity nimo sa y direction? 0. Ana, kanang kuan ba? Projectile motion, pag tulbong nimo diri sa taas, di ba upward pa makadiri. Pag abot diri, imong velocity diri is 0. Di pag human downward na din imong velocity. So mo ni ang ilhanan sa imong y max. Na usahay nakatago na siya sa words, no? No mga ana nga given. Inyo na reading comprehension ba na. Okay. Then using the initial conditions, you find a particular solution. Then dito na dahil mo mangita sa yung answer. Or kung particular solution lang ang gipangita, muna na yung i-box. Okay, sunod. Now, what if non-homogeneous? So, natay kuha na. No? Let's say, kani. At ano to? Our general solution is katong kuan. Ina mo na itong gamiton. Atong gisolve so far is homogeneous. Now, what about non-homogeneous? So, homogeneous, diba, is we have a linear operator operating on y is equal to 0. 0 ang right side. Now, ang non-homogeneous is if ang right side nimo is dili 0. Na siya function of x. No, ana. Sir, what if nanay y dira sir or y squared? Non-linear na siya.
gawas na sa to ang coverage. Linear lang man ta, no? So kanina ta linear non-homogeneous DA with constant coefficients. Sir, what about variable coefficients? So dito na sa amuan na kuan sa ADMAT na namo katong power series solution. Lagay na bagsak sa kuato ba? Kung ray ni pasar 50 ka buok. Okay, balik ta diri. So, kung sa atong buhaton ani, pag-ingani, natay duha ka klase nga solution ani. Our solution, our total nga solution is y, no? Y man gyud atong gipangita. Pero na siya duha ka part. Atay YC ug napud tay YP. Kinsa man na sila? Ang YC is your complementary solution. Kanang YC ang pagkuha ana katura ng method nga gibuhat nato previously. YC is the homogeneous nga version. Now, kani si YP, napo na siya another way pag-solve. Okay? Again, ang YC, humanatag answer ana. Ang YP na lang, atong kulang. Ani man na? Kita ka ng gibutang dira nga derivation. Diba? L of Y. Now, if Y is equal to YC plus YP, pwede na to na ma-decompose si Y into YC plus YP. Now, since L is a linear operator, no, murag differentiation, murag integration, pwede na to na siya bulagon into duha ka separate nga function. L of YC plus L of YP. Now, na-solve nakuha man to ganina kani this is L of YC that is equal to 0. So, 0 man din siya, so that is tama day. Kani atong Ly is equal to gx. Kuan din siya. The L of yc is equal to 0 ug L of y na to is equal to gx. May atong core nga kuan day. So this is equal to g of x. Galon sa nako ni saman to. Is equal to g of x, then 0 man ni siya, 0 na siya, so we have L of y particular is equal to g of x. So yan na to ha. Sir, saan siya mag-apply sir? Sige, at mag-solve na tag example. Now, natay duha ka pamaagi to solve for yp. Sir, unsang ito pag-solve si yc? Again, yc is solved using the homogeneous nga pamaagi. Katong gi-discuss na to karon lang, itong tulo ka cases. Ang YP na ito kapamagi, method of undetermined coefficients ug method of variation of parameters. So kani variation of parameters usually wala na siya gina-appeal diri. Pero kung natay time appeal na to na kay mo ni ang general, ang variation of parameters ang pinaka-general no. Ang determined coefficients naa lang siya nga specific nga mga forms nga kaya nimo gamitan. Pero ay kumpiyansa kay kanang mga specific forms nga akong pasabot, sila pod ang majority noon. Sila pod ang majority sa applications. So murag usually enough na nga ginatudlo ra ning undetermined coefficients. Sige, proceed ta. Sa man ang undetermined coefficients only works when the DE has constant coefficients. So natay katong wala tay panalitan y prime plus x y prime plus y equals 3. So, dili na siya magamitan. Kaya nga naman, that is not constant coefficient. That is variable coefficient. The non-homogeneous term g of x is a specific type of function. Atong deriba, kaning g of x na to, pwede siya polynomial. Kaning 3, actually considered na siya nga polynomial. That is polynomial of x raised to 0. 3 times x raised to 0. Mura na siya. Polynomial na siya considered. Tapos, exponentials. Ito na yung e. Then, sines or cosines. Ano siya. Or, any combination sa ilaha. No? Pwede siya kanang x times e raised to x. Kanang naka-combination anang tulo. So, actually, kana sila nga mga specific type. Actually, makover na nila almost tanan sa application. No? Okay. Nata. Muna atong bantayan, mag-assume ta og form sa ato ang YP, no? Natay guess ba? So, if polynomial siya, mag-assume po tag polynomial. If exponential lang ato ang g of x, exponential po natong i-assume sa YP.
if cosine or sine, ang i-assume nato is ingani, cosine. Sir, sa man ni, or naman ni, cosine or sine. So pag abot diri nga nung may apil man ang cos, then plus sine. Okay? Kabalo man ta, pag i-differentiate ang cos, mahimo mo ng sine, ang sine i-differentiate, mahimong cos. So naagyo ng duha dapat pag-assume nimo. Sige. What if combination nila? Yan nira na. O polynomial times katong e. O kani, combination sa kuan, polynomial times cos, combine na sila. O what if kani, combine sila, combine ang duha. Multiplier pod nimo. What if gi-combine ang tulo, multiplier pod na nimo. Okay, kala rin basihan. Pero grabe na pod kayo maluoy. Kuan na po na sila. Dili na pod mo maabot ani nga mga point kani ngani no. Kay kita na ko lenient man kaayo maghatag og exam ang ato ang kuan. Sayon na naman ang ginapanghatag sa inyo. Sayon na kayo yung exam gani. Nabase ra ko sa yung Dean's test. No? I-answer ta. Kani. A 12 volt DC source. Sayon naman ni 12 kuan naman ni constant. Tataglayan example. Kani. Ay tama. Ani maguna oh. Di ba natay let's say kuan L Q double prime plus R Q prime plus 1 over C Q is equal to 0. So ang kani sa to ang kuan mo na tong system, no? That is our circuit kumbaga. Ang kani sa tong right side mo na tong ginatawag nga forcing function, no? Forcing function kung sa amo pa na supply, no? So kung nakaibutang nga supply, nanay value dira na kung may kag zero lang ng forcing function, pasabot, gipasagdaan lang nimo ang system nga magkuan nga buhi ra sa iyahara, no? Wala kay gibutang nga input, no? Wala kay input gibutang. So kani forcing function unang siguro kung sa physical systems tulak. Imo sang gituklod, imo sang gitagak, no? Munay forcing function. So diri natay forcing function diri tanata. 1 kilogram mass on a spring. So isulat sa nako tong atong kana. That is mx double prime plus the damping cx prime plus spring constant k. Kx is equal to dili na ni 0 dire natay function of function of time. Okay. Function of time. Okay, taplak na to mga value. So una, we have mass nga 1. So x double prime plus damping. Walay damping, no damping. Alright. Sige. So 0 ang C. Then K na to is 4 plus 4x equals atong forcing function, the external force applied is 8 sine 3t. Is applied starting at time is equal to 0. Find the mass's position at pi over 2. So we want to find x pi over 2. Muna itong ipangita. Okay. Una sa tanan, pagkatawon sa nato si YC. Okay? So pagkuha sa YC, kuha sa dili siya YC, XC rin ni kay X na itong variable. So pagkuha sa XC is ingani. XC double prime plus 4 XC is equal to 0. I-solve nimo siya using the homogeneous. Nakuan. Ha? Ano kaniya kung gisulat sa sugod? Kani siya, The linear operator on YC is equal to 0. Oto. 0. So pagkuha na to dali ara na siya. First, we want to find the characteristic equation. That is d squared plus 4d is equal to 0. Then, mode 5, 3, 1, 0, 4. So, our d is equal to positive, negative to I. So, that is case number 3, complex conjugate. Pero, ang alpha nato is equal to 0, ang beta nato is equal to 2.
Okay? Now, sulat nato itong general equation para maka-remember ta. So that is y equals c1 e raised to alpha x cosine beta x plus c2 e raised to alpha x sine beta x. So 0 man daw ang alpha, so 1 ra na siya kani. So mabilin sa to karon, that is our yc ha. Xc data. Xc is equal to, you have c1 cos, this is time din, no? Time plus c2 sine 2t. Okay, sir, taplakan na ba namo ng itaplak na ba namo ang initial value, sir? So actually dili pa pwede, no? Kay nga naman ang dito pa na nimo itaplak sa full nga solusyon, di pa ni pwede diri. So ano itong button? Nakuha na to si xc. So ang atong full nga solusyon na is ani. Full solution is x equals xc plus xp. So nakuha na to si xc, we want to find xp. So ani na siya. Our xp double prime plus 4xp equals ato ang function is pila man to? 8 sine 3t. 8 sine 3t. 8 sine 3t. Now, ang ingon nato sa table, mag-assume tag value ni xp. Okay? Natanaw na to atong function. This is na belong siya sa sine or cosine. Sir, sine or cosine, basta dili siya trigonometric. Kita makayong na trigonometric kay pag tangent, di naman nimo magamit diri. Sine or cosine lang gid siya. Pag secant, tangent, dito na ka sa variation of parameters. Di na siya makover diri. So, now na to sa table, ang giingon diri kay if cosine or cosine, assume ka og a cos kx plus b sine kana. Sige, unsa tong i-assume? Ani ha, xp is equal to a cos. Unsa tong k ana? Kanang 3 ra pud niya. A cos 3t plus b sine 3t. Naana itong buhaton. Kita mo sa ato ang equation, natay xp. Actually, pwede na ito na taplak diretso sa xp. But, naman po tayo xp double prime. So, pangitaon pa na itong xp double prime. Sige. So, kung saan na ito si xp prime? xp prime is equal to, we have negative 3a sine 3t. Then, plus 3b cos 3t. Then, for xp double prime, we have negative 9a sine 3t. That is cos 3t rather. Cos 3t plus, that is negative 9b sine 3t. Then, katang xp double prime o xp na to, taplak na to na sa original equation. Okay? So, our xp double prime, mahimo na karong negative 9a cos 3t minus 9b sine 3t nya plus 4. Tapos, xp na to, xp is a cos 3t plus b sine 3t. Ang right side, copy lang na to. Wala na siya nilabtan. Sine 3t. Tapos, atong i-pares ang mga cosine o mga sine. So, cosine 3t. Nasa coefficients nga. Una, natay negative 9a. Then, ato ni siyang i-factor out dali. Atong i-distribute natay plus 4a. Then, sa sine, nata karoy sine 3t, ayahay ta ni kay walay damping, dali ra kay sulbon. Sine 3t natay una negative 9b nga coefficient, then napud tay positive 4b nga coefficient, no? Equal to 8 sine 3t. Now, as you can see, ang ata karoy negative 5a cos 3t. Na diri pod we have
negative 5b sine 3t equals 8 sine 3t. Na makita nimo sa right side, walay cosine. So sa right side, the coefficient of cosine is 0. Ya, sa left side naman tay cosine. Ano ya? Ato iko ng mga cosine. So coefficient niya is negative 5a. Sa pikas, wala may cosine. So 0. So therefore, a is equal to 0. What about the sine? Ang coefficient sa sine dari is negative 5b. Ang coefficient sa sine sa right side is 8. So therefore, we get b is equal to negative 8 over 5. Nakuha na to si b. Si a ug si b. So ato na nang tanawon diri sa atuang xp. Ato na ni tanawon ang kana itaplak din nato. So ang a nga nakuha nato is 0. Ang b nga nakuha nato is negative 8 over 5. Therefore, we have our particular solution xp is equal to ang a ha kay 0. Ang b na lang kanina lang nabilin, no? Nawala na siya. So we have negative 8 over 5 sine 3t. So, tanaw na to ato ang complete solution. So, our complete solution is x equals the general solution c1 cos 2t plus c2 sine 2t. Yeah, atong particular solution that is minus 8 over 5 sine 3t. Dara na ta magtaplak-taplak sa atong initial values. Okay? Balik na ko sa problema. Then, pag mo din sa general solution, kuhaon din nato ang particular solution, then solve na dayon ta. Solve na din ta ning x at time is equal to pi over 2. Okay. So, ito na itaplak ang mga value na to. Okay, medyo kapoy-kapoy po ni. Dali din eh. So, ang x na to is so x at 0 is equal to 0. So therefore ang x na to is 0, no? Equals c1 cos 0 plus c2 sine 0 minus 8 over 5 sine 0. So sine 0 is of course 0. 0. Kanipod 0. Kani is 1. So therefore we get c1 is equal to 0. Okay, so 0 na si C1. Wala na. Ikis na siya. So ang atong x na lang karon x is equal to C2 sine 2t minus 8 over 5 sine 3t. Then, gamito na to ang x prime para matanggal na po si C2. Hey, hangak kayo ni sa blackboard ba? Sige, erase. So x prime is equal to 2 C2 cos 2t minus 24 over 5 cos 3t. Then, condition na to. X prime at time is equal to 0 is 0 daw. Initially at rest, at equilibrium. At rest, velocity is equal to 0. X prime is equal to 0. At equilibrium, position is equal to 0. Dapat wala na ng kanang naka-number. Dapat ang ingon ra na is initially at rest at equilibrium. This enough information. Sige, taplak na to dre. So, 0 is equal to 2 C2 cos 0 minus 24 over 5 cos 0. This is equal to 1, 1. Balhin, so we have C2 is equal to 24 over 5 times 1 half. So that is 12 over 5. So our C2 is 12 over 5. So balik ta, we have x is equal to, pitatang human. So 2C, narita, kanilita itong gamiton kana. Our C2 nga nakuha is 12 over 5. That is sine 2t. Sine 2t. 2t minus 8 over 5 cos, that is sine 3t. Sine 3t. So that is our particular solution. Next, sa itong kwaon.
Find the mass position at time is equal to pi over 2. Taplak lang na si pi over 2. So, x at pi over 2 that is equal to 12 over 5. Remember, dapat naka-radians ang calculator. Pi over 2 minus. Pakisolve ba palihog? Okay, nagsulat pa ko. Sin 3 times pi over 2. So, we have x at pi over 2 is equal to. Okay, pero saan nag-hands up? Type ng answer. 5 sine pi minus 8 over 5 sine 3 pi over 2. The answer is 8 over 5 or 1.6. 1.6 unit meters or 1.6 kabaw. Bawal na siya. 1.6 meters. Okay, so ana lang undetermined coefficient pa na. Pag answer sa non-homogeneous, na siya duha ka part. Na siya complementary, na po siya particular. Sorry, siya term mga tawag ato niya. Ay, particular, yun po ang tawag, no? So, nadubli na ang particular. Natay general solution, particular solution, diri na po tayo particular. So, umupunta na sa mga ano, sa mga resources, sa mong reviewer. Ano eh? Ang buhato na to is, kuha na to si complementary. So, we solve complementary using the method for the homogeneous. Okay? That is, equal nimo sa 0, tapos pangitaon nimo ang roots. Then ang roots ang magbase sa case nga imong gamiton. Then pag identify nimo ang case, itaplak nimo ang mga value, you have your general solution, tapos taguira na isudra sa bulsa. Tapos we want to find the particular solution XP. Now gamiton na to na mag-assume ta og value, no? Kinsa si XP. So before ta mag-assume, tan-awon sa nato ato ang tong non-homogeneous tong forcing function. Kung depende sa forma sa forcing function, dito magbase ang atong i-assume nga XP. Kay sine or cosine man atong forcing function, therefore ang XP nag-assume og kaning A cos o plus B cos plus B sine. Then at ang nasa ato din na itaplak no sa atong original nga DE nato. So namatay x double prime. So pagkatao pa nato si XP double prime. Na. Then itaplak din na sa original equation, rearrange the terms. Then mura ra nagkatong sa kwan good sa term gani ato. Katong ato ang partial fraction decomposition nga tan-awon nimo ang mga coefficient sa left side, i-compare nimo sa mga coefficient sa right side. Then makuha na din nimo ang mga coefficients, no, that is A, B. Muna ang undetermined coefficients, no, kanang A ug B nga atong ipangita diha. Then pag makuha na nato na siya, itaplak nato sa atong XP nga original nga gi-assume. Then na rin tay kani na natay XP na dayon. Then ato na i-plus sa XC para na natatong complete nga solusyon. This is our complete solution. Then dito na din na nimo gamiton ang ato ang initial values para matanggal ang constants C1 ug C2. Then natanggal na ang coefficients, ang nabilin is mo na gini ang super final nga solusyon. Tapos taplak na lang yung mga value, we have our final answer. Okay. Sheesh, puya na sir. Oy, hangak kayo na sir ba? Hangak yun na. Dami na di mo ma-practice. Matanga na lang mo na. So, practice mo sa mga examples nga gihatag dira. Dali alam mo na i-verify, no? Search sa good online. Daghan yung kaya na problem. Imo mahutdan. Matagbaw na lang mong solve. Ito lang siguro. So, for tomorrow, undetermined coefficients. Next, ani is, variation of parameters. Ato po na i-derive ng variation of parameters. Muna itong i-discuss ugma. Sir, paano sa nga exam, sir? Exam is dili pa karon nga semana, no? Next week pa. So as for the specific schedule, mag-update ra pud ko sa GC. Hulat lang mo og announcement. Ila man karon na dapat ang exam karon na week. I-extend lang nila kay of course delayed naman gud kay ta. Pero tanay lang. Kay daghang kay klase.
So next week, maabot lang mo sa announcement. Actually, mas una pa mo makabalitaan sa kuha ba. No, take kay mo na. Pero ugma, discuss ato ning variation of parameters. This is the general, no? Kita mo na, ang forcing function kay secant. Dili na siya makover dito sa kuan. Sa kuan, undetermined coefficients. Okay. So, kato lang sa siguro for now. So, I will now stop recording. Okay, stop.